Hehehe, aha. कदम साहिल पर तू बिजली बनकर गिरी मेरे दिल पर। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई। इसलिए नहीं मालूम क्या मैं तेरे को। बहुत भारी पड़ेगा तुझे ये थप्पड़। Karena heboh nih bos, bukan entertainment doang. Gadis cantik ini bernama Roma Singh yang diperankan oleh Raveena Tandon. Roma adalah putri sematawayang dari seorang kepala penjara. Roma merupakan seorang jurnalis pada sebuah perusahaan surat kabar terkemuka di India. Roma datang ke penjara pimpinan ayahnya untuk menulis sebuah artikel tentang penjara paling tua peninggalan penjajahan Inggris. Namun dalam penjara, Roma hendak diruda paksa oleh narapidana bernama Ranpal yang menaruh dendam pada ayahnya. Namun di saat yang bersamaan muncullah seorang narapidana bernama Vishal Agnihorti yang diperankan oleh Sunil Shetty. Vishal pun menolong Roma dan mengajar Ranpal dan anak buahnya. Merasa Vishal adalah orang yang baik, Roma datang untuk menanyakan kasus yang menimpa Vishal. Vishal menceritakan jika dia telah membunuh 4 orang pemuda. Roma menawarkan menulis artikel tentang kasus Vishal, tapi Vishal menolak dengan alasan tak ingin lagi mengingat masa lalunya. मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तुम्हारे पर जो गुजरी है और जो तुम्हारे साथ हुआ है। प्लीज, मैं अपने गुजरे हुए कल को याद नहीं करना चाहता। Merasa berhutang budi, Roma tak mau menyerah. Ia datang lagi agar Vishal mau menceritakan kisahnya dengan menawarkan sebuah persahabatan. Akhirnya Vishal pun mulai menceritakan kisah kelamnya. बहुत खूबसूरत रंग थे मेरी जिंदगी में। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, जीवन में प्यार भरा तुम तो कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। Vishal memiliki seorang istri bernama Priya dan adik ipar bernama Rita. Mereka hidup bahagia dalam sebuah keluarga.
Rita, adik ipar Visal, memiliki kekasih bernama Tony, teman kampusnya. Selain Tony, banyak pemuda di kampusnya yang menyukai Rita yang cantik dan seksi. Tony yang merupakan seorang pecandu narkoboy dijebak oleh temannya. Teman-temannya menawarkan memberikan kokain pada Tony. Dengan catatan Tony mau mengajak Rita hadir dalam acara ulang tahunnya. Di pesta, Tony diberi sebungkus narkoboy dan dikunci di dalam sebuah ruangan. Yang kemudian teman-temannya mulai mencekoki Rita dengan AO. Okay. Lalu mereka pun memperkosa Rita secara bergantian hingga tewas. Kematian Rita membuat Visal marah dan mulai bertanya pada Tony tentang pelakunya. Mereka pun ditangkap. Namun di pengadilan mereka dinyatakan bebas karena tidak adanya bukti-bukti yang kuat. Tony yang waktu itu sakau dan dikunci dalam ruangan tidak bisa memberikan kesaksiannya. Akhirnya Tony lah yang dihukum dengan tuduhan telah memakai narkoboy. लिहाजा अदालत इन चारों लड़कों को बाइज्जत बरी करती है और टोनी को 3 महीने की सजा सुनाती है। Bebas dari jerat hukum tidak membuat mereka menjadi jerah. Mereka datang ke rumah Visal dan menemui pria yang sedang sendirian di rumah. Mereka pun mencoba memperkosa pria juga. Tapi pria yang tidak ingin kehormatannya diacak-acak mengambil sebuah pisau dan melakukan harakiri. रुक जा, मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना, वरना जान से मार डालूंगी। Kemudian Visal pulang ke rumahnya. Melihat istrinya tak berdaya dan tidak mendapatkan keadilan bagi adiknya, Visal pun memutuskan menjadi malaikat maut bagi pemuda-pemuda bejat yang menghancurkan keluarganya. लेता है Setelah puas membalas dendamnya, Visal menyerahkan diri, yang membuatnya dijatuhi hukuman seumur hidup. और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। Setelah menceritakan semua, Visal tetap menolak bantuan Roma karena ia merasa sudah tidak memiliki siapa-siapa dan tujuan hidup lagi. Tapi Roma tetap berusaha membantu membebaskan Visal dengan menulis sebuah artikel tentang kasus Visal di surat kabarnya. Berita itu membuat sang editor marah pada Roma, namun tidak dengan pemilik redaksinya yang bernama Tuan Jindal. Tuan Jindal memuji apa yang Roma tulis, karena berita tersebut mendapat respon yang bagus dari masyarakat dan membuat surat kabarnya terjual banyak. जिंदाल साहब ने मुझे और तुम्हें मुबारकबाद दी है। Untuk membebaskan Visal, Roma meminta bantuan Tuan Jindal agar bisa mendapatkan file kasus Visal untuk diteliti pada pihak kepolisian. Di kantor polisi, komisaris menyetujui permintaan Roma, tapi hanya saja Roma harus memintanya pada seorang inspektur polisi bernama Amar Saksena. Dan inilah Amar Saksena yang diperankan oleh Akshay Kumar.
Melihat ketampanan Amar, Roma sepertinya jatuh cinta. Dan Amar pun terlihat tertarik dengan kecantikan Roma. ये है रोमा सिंह समाधान की उप संपादक आपसे मिलने आई हैं। जी मैं वो विशाल अग्निहोत्री के मर्डर केस की फाइलें लेने आई हूँ। ठीक है मैं आपको फाइल ढूंढ कर देता हूँ। Singkat cerita, usaha Roma dengan bantuan bosnya yang bernama Jindal, yang merupakan seorang tunanetra, bisa membuat Vishal bebas dari penjara. विशाल की रिहाई के ऑर्डर जल्दी ही आ जाएंगे। थैंक यू सर। Melihat berita kebebasan Vishal, Amar yang sedang PDKT dengan Roma terlihat sedikit sinis atas keberhasilan Roma membebaskan Vishal. एक खूनी को आजाद करवाया, मुबारक हो मैडम। ऐसी पढ़ाई से अच्छा हम पुलिस की ड्यूटी निभाएं। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक पुलिस की ड्यूटी देती हूँ, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की 4थी मंजिल से। टिप टिप बरसा पानी पानी ने आग लगाई डू 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 डूबा दरिया में लबों पर आया तू बिजली बनकर गिरी मेरे दिल पर छूकर आ गया सावन मैं क्या करूं। Setelah bebas, Vishal diundang oleh Jindal untuk datang ke rumahnya. Jindal meminta agar Vishal mau membantunya untuk memberantas penjahat pengedar narkoboy yang membuat istrinya tewas karena kecanduan obat-obatan terlarang tersebut. Menurut Jindal, hanya Vishal lah yang bisa melakukan itu karena menurutnya polisi dan hukum berada di belakang para penjahat tersebut. Mendengar itu, Vishal menolak karena menurutnya ia bukan seorang pembunuh. Vishal melakukan semua itu karena keterpaksaan. गलती मेरी नहीं, आपकी है। आपको ये बात, जिंदाल साहब, आपने एहसान जरूर किया है मुझ पर, लेकिन जो मुआवजा आप मुझसे मांग रहे हैं। Sekembalinya ke rumah, Vishal mengingat kejadian yang menimpa istrinya dan mulai memikirkan kata-kata Jindal. Kemudian Vishal yang merasa sudah tidak lagi memiliki tujuan hidup memutuskan mendatangi rumah Jindal dan menerima tawarannya. Jindal mulai memberitahukan nama-nama ketua penjahat pengedar narkoboy. Kedua kelompok tersebut saling bermusuhan. Jindal menginginkan agar Vishal bisa memanfaatkan permusuhan mereka. Melalui asistennya, Jindal memberikan file yang berisi foto-foto orang yang harus Vishal habisi. Sebelum pergi, Jindal mengatakan jika orang di halaman terakhir file tersebut tidak memiliki foto, orang tersebut akan menjadi target terakhir bagi Vishal. Dia adalah komisaris polisi yang Jindal sebut sebagai orang yang berada di balik semua tindak kriminal di India. उसने जिब्रान और टाइसन जैसे मुजरिमों को शहर दे रखी है। वो है पुलिस कमिश्नर कामदेव कुलकर्णी। Sementara itu di rumahnya, Jibran yang sedang berulang tahun kedatangan musuh bebuyutnya yang bernama Tyson. Walaupun bermusuhan, Tyson datang untuk mengucapkan happy birthday dan memberikan sebuah hadiah pada Jibran. Hal tersebut membuat keduanya mulai bersahabat dan bersepakat membagi wilayah kekuasaannya. ओके जिब्रान Amar yang mengetahui akan ada transaksi ilegal yang dilakukan anak buah Jibran yang bernama Irfan menyamar sebagai penari. Di waktu yang bersamaan, Vishal memulai misinya dengan Irfan sebagai korban pertamanya. रोमा तू चीज बड़ी है मस्त मस्त
तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। आशिक है तेरा नाम नाम, दिल लेना देना काम काम। नहीं तेरा, नहीं तेरा कोई दोष, बदनाम है तू बदमस्त मस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। Namun sebelum Faisal bertindak, Ammar lebih dulu menyergap Irfan. Tembak-tembakan pun terjadi. Irfan yang berhasil lolos kabur dengan menggunakan bis yang dibantu oleh Faisal. Ammar terus mengejar dan berhasil menghentikan bis yang ditumpangi Irfan. Tapi sesampainya di dalam, ternyata Irfan telah modar. Kemudian Ammar melihat Faisal berada dalam bis yang sama. Hal itu membuat Ammar mencurigai Faisal sebagai pembunuh Irfan. तुम ये क्या कर रहे हो? बस में आदमी क्या करता है? टिकट है मेरे पास। Untuk mengetahui siapa pembunuh Irfan, Gibran mendatangkan Inspektur Kasinat, asisten Ammar, untuk mendapatkan info dengan imbalan sejumlah uang. हम इरफान तक पहुंचते वो ऊपर पहुंच गया था। अगर हम उसको देख लेते। Setelah mengetahui bukan Ammar yang membunuh orang kepercayaannya, Gibran mulai mencurigai jika itu adalah perbuatan Tyson, musuhnya. Kemudian dengan ide cemerlangnya, Faisal merencanakan pembunuhan Marcos, tangan kanan Tyson, sebagai target selanjutnya. Dimaksudkan agar Gibran dan Tyson saling tuduh dengan kematian anak buah mereka. सर, वो आ गया। मार्कस डैडी, अब हम कहाँ? कौन हो तुम? मौत। Setelah menghabisi Marcos, lagi-lagi keberadaan Faisal dipergoki oleh Ammar. Melihat Faisal selalu ada di setiap kejadian, membuat Ammar semakin yakin jika semua ini perbuatan Faisal. Tapi kali ini keberadaan Jindal di hotel membuat Ammar tak bisa berbuat apa-apa. उनका कहना है कि मैंने अभी-अभी किसी का खून किया है, सर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पिछले 2 घंटे से विशाल तो मेरे साथ था। जेल की वही काल कोठरी तुम्हारा इंतजार कर रही है, याद रखना इसे। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया